cheira bem pior, eu vou você, os canhões e os bichos, mas aquilo passou. Olha aqui agora também tem um ensaio da inserção, do cria Não para. é para fazer um teatro de mexer. Olha, a minha perna já contou mal, é mexendo. Se não as mexer, como é que elas ficam? Até quando eu digo os olhos, Lá em cima e à medida que eu deixo eu vou dizer. A tua, há bocado estava branca com o caralho. Cores diferentes, mas todos o mesmo quadro. Podes pôr aqui a minha. Até aqui a minha. Malta, como é que é? Então, já estão a fugir? O que é que estão a achar aqui da prova? É espetacular, tenho que dar os parabéns ao São Miguel Bike, que estou a fazer aqui uma prova com bastante interesse e que com uma perspectiva muito interessante a nível europeu mesmo, porque é uma prova europeia. E só tenho que dar os parabéns e como espectador estou a gastar bastante. E é só. Vais acompanhar as 24 horas? Claro que sim, temos que apoiar o clube. É um clube que não promete, faz. E principalmente na qualidade do Ivo, que é uma pessoa extremamente preocupada e responsável e que trouxe um grande evento aqui à nossa terra. É mesmo assim. Obrigado. Estamos aqui a ter neste momento uma prova de motas, uma concentração, um bocado de barulho. Vamos aproveitar a vista. Aqui na esplanada, na mítica rampa da esplanada. Este é o cenário geral. A malta aqui a assistir à prova. E temos mais motas, mais barulho. Pedimos desculpa, mas isto é mesmo assim. Está aqui mais alguém. Bom dia. Bom dia. O que estão a achar aqui da prova? Muito bonito. Nunca tinha visto. É a primeira vez e gostei. Está bom. Estão a gostar? Muito, muito. Podem continuar. Boa. Obrigado. Bom dia. Podes pôr aqui. Temos aqui o mestre António, que vai dar aqui umas palavrinhas agora para a gente. O que é que está a achar da prova? Qual prova? Está bem, pá, acho que é uma forma de animação. Se pudesse ter mandado a correr. É 24 horas de limação, ou limão. Ainda não sei. Exatamente, 24. Há 12, 6, 3 também. Isto está a dar em direto em algum lado ou não? Ah, é? Acho que estamos em direto. Epá, devia ter sido avisado sobre isso. Peço desculpa. Mas há uma... É uma forma de animar, portanto, durante 24 horas, uns parabéns aos ciclistas e à organização. O que faz falta é animar a malta. Exatamente. Obrigado e bom dia. Bom dia, bom trabalho. Obrigado. Como é que se pode ver isto? Está no São Miguel Bike. São Miguel Bike, ou na Mod Vision também pode. Sim. Está na mesma.
Também querem falar? Querem dar umas palavrinhas? Era obrigado. Queres? Olá, como te chamas? Lourenço. Lourenço. Muito bem. Então, e tens o papá a participar? Sim. Vieram de onde? Torres Vedras. E estás a gostar da prova? Tô. Muito ou pouco? Muito. E gostas de ver o teu pai passar? Sim. Só dizes sim e não? Sim ou não? Dizem beijinhos, pai, força. Beijinhos, pai. Força. Diz o nome do pai, tudo, para ele ficar aí na televisão. Diz assim. Como é que chama o pai? Tiago. Quê? Já Cardoso. Exato. Ah, é o Tiago Cardoso. É o que esteve ali a falar com a camisola na mão. Muito bem, muito bem. Ok, boa prova então. Até já. Obrigada. Estava em direto. Não, mas depois em canal. Depois em canal se pode ver. Obrigada. Estás aí. Mesmo quando as pessoas perguntaram, era. O áudio está tudo ok. Só quando o puto gritou. É que distorceu. Não, nem distorceu, é que dei quase um salto. Mas tudo limpo para o lado. Olha, muda para mim. Só Já. chegou. Já está. Está na tua. Ai! Está na minha. Já apareci em direto. Já apareceste em direto. Não falas muito alto, estás a ouvir. Já está. Olha, eu vou até lá acima. Está bem? Sim, sim. Podes pôr aqui para mim, se faz favor. Uma marca dos nossos parceiros que nos ajudaram aqui na construção desta magnífica rampa, a Construmação. Muito obrigado por isso. É sempre bom agradecer. Doing fine? Everything's good? Yeah, good. Need something? Nah. You gotta get yourself one of these. Boy, what does that mean? You gotta Free beers. you gotta take something back
From São Miguel. Yeah. So is no one doing big air jumps off this steps yet? Yeah. I haven't seen anyone fall. I know, but Only like sometimes they might just jump yes, we've had without rolling down. yes, we've had like 2 in the last 20 Yeah. jumped. The other ones probably jumped the first time and didn't like it, but they're drifting a lot down there. Yeah. And I haven't seen anyone crash in 20 minutes. good. That's good. We're not here for that. So. Estás-me a ouvir? A minha câmera Tô. aparece aqui. A minha câmera está a aparecer aí. Tá. Tens um carro branco de frente. Não apareceu. Aqui aparece, estás a andar. Não, parece que está a tentar dar refresh. E foste muito longe. Sim. Aparece a tua transmissão que estás a andar, mas depois também tem o sinal do refresh por cima. E agora? Na mesma, continuas a aparecer, que tu estás a chegar aqui ao pé, mas tens o sinal na mesma. Oi. E continua. Não percebi, tens que carregar e falar mais devagar. Está certo. Tens o sinal do refresh por cima da tua imagem. A imagem parece-me em direto, é ali aquilo. Mas está tudo bem. Mas por acaso não sei porquê. Isso também não sei porquê. Mas que a imagem está direito. Sim, é só para não aparecer na foto. Tenho que fazer aqui uma cena. Está tudo a abanar. Seguras no fio aqui, para fora. Tira, olha. Sim, para não puxar. Tira. Aquele frio das pedreiras.
filmar estes gajos em direto. Mete aí em direto aqui. Já estás. Já estás. O que é que vocês acham O que é que estão a achar da prova? Do quem? Da prova. É pá, e alguns com barriga de cerveja. Isso não se diz. Ele está a gravar. Ele está a gravar. Coitado dos senhores. Está uma boa prova, sim, senhor. Estou a gostar de ver. Também gostava de ir, mas... Não tens bicicleta? Ele tem. Estou lesionado. Compreendo. Aqui o Sr. Arthur. Eu não posso falar. Eu já bebi, Então. eu já bebi. Não, eu já bebi. É? Eu já bebi. Então. E este aqui ficou em primeiro, mas a namorar. Estás em direto na Nós mesma. ficámos em segundo. Estás em direto na mesma. Onde é que está? Espanhola. Então, Tudo bem? tudo bem? Bom dia. Bom O que é dia. que estás a achar aqui da Magnífica? Impecável. Falta aqui só uma coisa. Que é tu participares, que tu és um gajo sempre muito dado ao ciclismo em Mação e estás a falhar um bocado essa O ciclismo essa é outro, matéria. mas o ciclismo é outro. Senhor triatleta, dá-me um autógrafo. Agora, eu estou aqui hoje numa de estar mais privado, mas as pessoas estão a vir ter muito comigo e não posso estar aqui a assinar autógrafos. Este jovem. Estou muito limitado hoje. Para quem está muito privado, está agora em direto, não está mal. Pois, está... Não, mas É muita impecável. É muita solicitação. Impecável. Hoje vai haver aqui muita atividade e acho espetacular. Vocês estão todos de parabéns. São Miguel Bike, impecável. Este percurso está top. Já fui fazer o percurso a pé e está espetacular. Até já. Para onde quero-te ver aqui? You went inside and missed the only jump. Para inglês eu não sei, só se fizer. So the last guy coming through with the world champion jersey. Oh, okay. Inglês. Inglês. Olha isso, Tony, bora! E o Filipe, olha aí, filma o Filipe. Filipe! Bora! Tudo fixe. Ali com as tuas entrevistas, tudo perfeito com o áudio, tudo perfeito com a imagem. Escolheste as pessoas certas. Pá. Tá bom, pá. Queres fazer aqui uma entrevista? Queres que eu faça? Eu não sei falar inglês. Ah, não. Don't speak English. Tá bem, eu faço. Faz qualquer coisa. Fazemos aqui, aqui com isto de fundo? Eu posso ir alternando. Mete aqui pergunta-lhe só o que é. Wanna be interviewed? Oh, no. What do you want to do? You want me to have... Okay. Got the camera right there. Yeah. So, we're here, beautiful Largo dos Combatentes, an homage to our old soldiers that passed away in our last colonial war. We have the old primary school from a lot of years ago. We have this beautiful ramp, helped build by Mação and the municipio of Mação that helped us a lot. And we have here the man in charge of everything that some of you may know from the interviews and from the Instagram lives and Facebook and or just from the world on mountain biking. You might know him. So I'll just ask you to present yourself for the ones that don't know you. Okay, thanks. Look, I'm Russell Baker from Australia, and I was one of 3 groups of people who 12 years ago started Wembo. So we are in a
a triad, if you like, with Italy and Scotland and me from Australia. And we did it so that the world riders could have a time to get together and do their solo 24-hour racing. They are a small group, maybe a crazy group, but they love what they do and we love them as well. And what we try to do is have the events go all around the world. So we said we don't want to be in the one place and we don't want each event to look the same. So what we do now, we go for world championships around the world. We try to have 2 in the northern hemisphere for 1 in the southern hemisphere. And for continental championships, which is what we are doing here today in Mação, we have Europe, we have Asia Pacific, and we have the Americas, North and South. So they're the events that we have around the world each year. And we've been to Portugal before. We had our European champs here in 2019 in Penafiel, which was very good. And although it rained a fair bit in Penafiel, I don't think we're going to get rain this weekend. But now in Mação, a different place. And the different place is important for us because we want to provide the riders with a different experience every time they race. And look, for me, from Australia, which is a very young country, it's great to be able to be in a town where you can look at things that are hundreds of years old. We don't have that. So it's a different experience for everyone. And, when the riders come to Australia for the World Championships in November this year, well, they see kangaroos and you don't have them. So, it's all something different. So, yeah, and it's good to be able to ride through parts of the town because apart from the interesting features and the buildings you pointed out at the start, it also gives the opportunity for the public to see the sport because most often mountain biking is held in a forest and the people in town may not even know it's on. So by bringing it through the town like this, the people get to see the sport, get to see the riders, and hopefully they get to appreciate some of the skill that the riders have. I think if it gets much hotter today, the riders will probably maybe not enjoy riding up the hill behind us with the beautiful swimming pool on the right. They probably wish they'd be in the pool. But, again, it's something different to see. And the facilities here in Mação for the race at the start-finish area, with all the great facilities, the good area for the pits for the riders, it's very good. It's probably the best we've seen. Look, for me, it's always a great opportunity to come to other places to meet the riders and to welcome them into our Wembo family. That's good. You talked about how important it is to not have all the cycling, mountain biking, gravel and road cycling events stacked up in one location. You try to bring these events around the world to a lot of different riders, male, female, young, old, in shape, out of shape. Some of them, as one lady back there was being interviewed, said they have a little bit of belly from the beer. Yeah. How do you try, manage to bring all of these people around the world to little villages like this, and even Penafiel? Penafiel is still a city, but it's a little bigger than this. But how do you try to put all in the same event? The ones that are here trying to win, some of them actually trying to make a life out of this, and the ones that are here, like you said, to enjoy our beautiful forests, our beautiful village, buildings with hundreds of years, and how do you try to fit them all in a good environment? Yeah, look, it's important for us. We actually like going to smaller towns because the event means more to a smaller town. Look, if we had this event on in Lisbon, probably no one would know it was happening. But in a smaller town, it matters to more people. We'd like to. It brings people to the city, so they hopefully come back here again and visit other things. But for the riders, look, we have slowly built up the number of riders over the years, and
for our World Championships now, we have nearly 1,700 individual riders who've taken part from 44 countries. So, you know, we're very happy with that. For me, from Wembo, the important thing is the number of countries. But for the event organiser is probably the number of riders, because that makes the event stand up well. But look, the city has supported the race, which is great, and the local club, of course, whose T-shirt you're in. Yeah. So, and that is also important because the clubs are the people who tend to make these sort of events happen. You know, this isn't an Olympic Games or a UCI World Championship. It's people who, most of them are here because they love the sport. And me, I love the sport and I love the people as well. Indeed, and we at São Miguel Bike very proudly represent our little association. Some of us live like 2 minutes from the little church that was built. That one actually not built very long time ago. It was built by a small group of volunteers, including my grandfather. So it's an honor for us. As you say, it's not a city; it's a little village. There are not many people out. Some of them only knew about the event and how it was 24 hours. Today, when they saw everything taped up and ready to go, when the riders going down. So, as you said, going through here, such an historical place for the village, it's amazing for us. And here at São Miguel Bike, we had some sleepless nights. Definitely, we're going to have another this night. But most of all, obviously, having the approval at Wembo for us to trust us with the organization and help us. But most importantly, of course, for all of the organizations, is to know the riders' feedback. Yeah, and look, we like to form a relationship with clubs such as this to help put on the race. I went for a walk around the whole course when I first got to Mação, and the things that I love about the course and the village, maybe they are not special to you because you see them every day, but the visitors do not. And so for me, being able to go through the plantations, the farms, the vineyards, the cork trees, things that are new. So that's the experience we want to give everyone, not just the bike race. That's right. We hope everyone at Wembo is happy with the organization, and we hope all the riders finish the 3, 6, 12, and 24 hours safely and happy with everything. And hopefully, it will be difficult to bring the international riders to our local races, but at least the national riders from around here, from north to south, to bring them to our annually mountain bike marathon. Yes, and look, we are still, like most of the world, still recovering from the COVID period. We had our World Championships in Brazil in 2019, and then no World Championships for 2 years. And we are getting back. You know, we had World Championships in Italy last year. They'll be in Australia this November in Armidale, and the Continental Championships. But the world has probably not yet returned 100% to pre-COVID travel, and that places an obstacle for many riders. Definitely, the COVID times were tough, and after, we cannot say after the COVID times because every day we still have some restrictions. People are still, I won't say afraid, but it's a little close to that, to make big travels and be with a lot of people. But I think it's great to have almost 100 riders here. Small village. It's not every day you see 100 people and you have almost 100 riders through the 4 distances. And for us, again,
gotta thank you Oh, thank you for having us. and the whole organization. You're here representing Wembo, but I'm sure you're a whole lot more trying to get this together and done over in Scotland and Italy, right? Yeah. The other two countries other than Australia. And for us, it's great to have you here. Won't take much more of your time. You can go back to take photos. Okay, thank you. Thank you. You stop recording? Or? Yeah. They're still on. I'm better with the bike than I am with the mic. No, because one of the problems we have with the Wembo events is that we're still dealing with Russia and Ukraine because the next few years we have Lithuania, Latvia, and the Czech Republic. But they all border Russia, and they're worried about more things than we are. Or even try to organize something on those countries. Because I mean, Czech Republic is not too bad, but Lithuania, it's like Latvia, border, just you know. Yeah, it's a little tough down there. Oh, up there. Yeah. This. Uma bicicleta até na câmara. Okay. Yeah, like you said, having this in Lisbon or in Porto, it would be very difficult. No. It's not difficult, different. That's Yeah, what- it's different. Because There's so many other things happening that people would not notice it. the problem with Lisbon is, or the big cities, a lot of things happen. A lot of things are happening. Hey, Marco. It's tough to try and gather people, even to help. Because, because, for example, I live in Lisbon because I study there. Yeah. Finished high school 2 weeks ago. But yeah, my family is from here, and ever since I was a child, sick and tired of that big city. I love being here when I got time, especially on my holiday. E vamos ficar por aqui, vamos terminar a nossa transmissão. Voltamos depois do almoço. Obrigado por ter assistido. Most of the women in the kitchen, in the school, making sure they have like 150 meals for us, for the riders, everyone that gathered on. Well, we had one year we had our World Championships in California, in a town called Weaverville.